The reason I started this was for the impact. Because कुनै चीजलाई पनि long run लिएर जानु भन्ने long run लिएर जानु पर्छ भने you have to be financially very sound. I'm very mission driven with numbers. I have always underestimated the importance of writing skills. टन्नै बाहिरबाट पैसा आइहाल्छ चलिहाल्छ संस्था भनेर आउँदैन. Sorry, it's not that easy. कतैबाट पनि पैसा आउँदैन. Curious about leadership role in social enterprise? Let's talk. Namaste सबैजनालाई. म Priya Sigdel, co-founder of Hatti Hatti Nepal, Miss Nepal Earth 2018 र Hatti Hatti Nepal मा काम गरेको लगभग अब त 10 वर्ष हुन लागिसकेको छ र सँगसँगै मिडियामा काम गरिरहेको छु अब लगभग 5 वर्षदेखि. Priyaji, welcome to Mentor Mantra Career Series. Your career series ma we will be talking about the field you are in, isma raheko career opportunities, growth, plus the insights for people interested in the leadership role in a social enterprise. Hatti Hatti jasto एउटा social enterprise को leadership role मा के कस्तो challenges हरु face गर्नु पर्छ त? Well, you have to continue explaining yourself that I want to work for the impact. I want to work for better भन्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि हामी जुन सोसाइटीमा अझै पनि as a social entrepreneurship concept बुझाइरहनु पर्ने छ त्यहाँ चाहिँ हरेक again and again you have to make them understand, which is quite challenging. त्यसले गर्दा चाहिँ धेरैवटा hurdles हरु आइरहेको हुन्छ. So I think एउटा चाहिँ त्यो हो like how I have to explain again and again that it's for the impact that I want to create. अनि despite that के कुराले चाहिँ तपाईलाई यो social entrepreneurship कै पाथमा committed राख्छ? I think again it's the impact that I want to create. I know the society ले बुझ्नलाई concept लाई बुझ्नलाई time लागिरहेको छ, but the reason I started this was for the impact. So I think impact कै लागि हो, that impact driven. I'm really impact driven person. That's the reason I am doing what I'm doing जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. And how do you create this harmony between being socially driven and running a functional business? See, socially driven, अहिलेको sustainable business concepts हरु ने you can make as much as functioning, systematic, financially very strong business, but equally socially very socially पनि एकदमै equally active भएको projects लाई पनि सँगै लिएर जान मिल्छ के त्यसलाई नै sustainable businesses, social enterprises भन्यो. So my narrative of again and again when I introduce myself and we introduce our organization as social enterprise is यो दुवै चीज सँगै आइसकेको छ. That's why we say we are a social enterprise, because we are very socially driven and also we are making a very good sustainable running financially running business as well. What are the top 3 values that guide your leadership approach? Well, it has to be empathy, it has to be inclusivity, and it has to be resilience, because this 3 is very interlinked with each other. So without this you cannot be a social entrepreneur, and these are also my leadership value as well. हामी जस्तो एक्सटर्नल पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दा प्रेसिडेन्ट भन्दा अब अझै के चाहिँ गर्न सकिन्छ र इन टर्म्स अफ करियर ल्याडर जस्तो लाग्छ. बट वी वान्ट टु नो योर पर्सपेक्टिभ. यो पोजिसन पछि व्हाट डज योर करियर ट्रेजेक्टरी लुक लाइक? Well, that really says a lot about my personality. I am a person who never say this is it. President जस्तो position या Miss Nepal Earth जस्तो position चाहिँ मान्छेले अब यही त हो नि achievement, यो भन्दा माथि के हो भन्छ. मेरो लागि चाहिँ त्यो सुरुवात हुन्छ, because this all are platforms. It's not the peak. यसको peak अझै के होला भन्ने कुराको आन्सरमा म अझै पनि छु, खोजिरहेको छु. तर यो जर्नीले मलाई चाहिँ के भन्छ भनेर भन्दाखेरि अब अझै गर्न बाँकी छ, गर्नुपर्ने धेरै छ. प्रेसिडेन्सी भनेको मेरो लागि पिक होइन. It's just a start, it's just the beginning. I have a long way to go. It's just a platform that I'm using at its best. नेपालमा रहेको सोशल एन्टरप्राइजेसको फाइनान्शियल स्टेटसले तपाईको अहिलेको रोल र करियर डिसिजनलाई कतिको इन्फ्लुएन्स गर्छ? एकदमै धेरै गर्छ, because whether first when you are explaining the concept and then getting work, then just imagine the kind of patience I need to have. एकदमै टाइम लाग्ने, एकदमै पेशेन्टली, एकदमै इम्प्याक्ट ड्रिभन भएको कारणले गर्दाखेरि नै लट्स अफ रेजिलियन्स यहीँनिर नै चाहिन्छ, जुन मैले अघि मेरो लिडरसिप क्वालिटिजमा चाहिने कुरा पनि भने. यु निड लट्स अफ पेशेन्स. तर नेपालले जसरी चाहिँ यो सोसल एन्टरप्राइज एज अ सिस्टमलाई बुझिरहेको छ, कन्सेप्टलाई अघि लिएर आएको छ, यसलाई अक्नोलेज गरेर आएको छ, यो बुझिँदै छ, ढिलो छ, स्लो छ. तर आई थिङ्क पेशेन्स इज समथिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट. यो जर्नीमा मैले फलो गरिरहेको छु, एन्ड इट्स अगेन वर्किङ वेल फर मी. सो क्यान वी से द्याट यो करियर पाथले तपाईँलाई फाइनान्शियली सस्टेनेबल फिल गराउँछ?
Of course गराउँछ because again मेरो लागि sustainable feeling केले आउँछ why I started this in the beginning it was for the impact and if impact is happening then financial support definitely त्योसँग parallel हुन्छ that is what a leadership looks like because हामीले आफ्नो impact मा काम गरिराख्दाखेरि त्यो impact मा एउटा पार्ट हुन्छ profit त्यसलाई पनि हामीले त्यतिकै नै प्राथमिकता दिन्छौँ people लाई पनि दिन्छौँ र सँगसँगै planet लाई पनि दिन्छौँ यो सबैको balance राख्न सकेको छु so त्यही भएर एकदमै fulfilling नै हुन्छ Well then let's talk about numbers. तपाईँको monthly earning चाहिँ कति छ as a president of a social enterprise? Wow. So as a president, well, I cannot say that number because हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने lots of project basis मा हुन्छ. So whatever I make, I reinvest in Hatti Hatti. But I have lots of side hustle, side project, collaborations हरूमा म काम गरिरहेको हुन्छु. So म नेपालमै बसेर I make up to one easily in a month. So एउटा mission driven venture which in your case is Hatti Hatti सुरु गर्दा के अरु भन्दा छुट्टै mindset हुनुपर्छ if we consider financial expectations? See, again and again I've been trying to say this to everyone I meet. Just because you're mission driven doesn't mean it doesn't has financial advantages. It does. It is a core value पनि हो के because कुनै चीजलाई पनि long run लिएर जानु भन्ने long run लिएर जानु पर्छ भने you have to be financially very sound जस्तो लाग्छ. So you are a mission driven person छ भने तपाईको leadership quality मा यो सबै चीज manage गर्छ के financial strategies देखि लिएर your impact देखि लिएर because the community you are trying to make an impact on or you're the products that you are trying to make an impact on it all speaks a number so number la lightly lina sathe you are not mission driven so I'm very mission driven with numbers. At the given time, if कसैले social enterprise सुरु गर्दैछ भने what should they realistically expect in terms of financial return or growth in the first few years? You have to be very patient about this because when you are investing on something, you have to wait for at least break even someone like that might take 2 years, 3 years, but you need to be very consistent for what you are doing. Normally, एउटा business start गरिराख्दाखेरि social initiatives होस् या एकदमै full fledged तपाईको profit making नै होस् you have to be very patient because market को कुरा आउँछ market सँग changing numbers को कुरा आउँछ different reason भइराख्दाखेरि चाहिँ 2-3 years को at least break even सम्म ल्याउने patience हुनुपर्छ र त्यसपछि तपाईले आफ्नो के कारणले कसरी सुरुवात गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ कसरी बेस गर्दै जानुहुन्छ मार्केटमा भन्ने कुरालाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ so I think you have to be at least patient for 2 to 3 years जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. Okay, and what could they expect if they reach where you and Hatti Hatti are today? I think they can do better than me जस्तो लाग्छ because when we started this we were completely we did not have the access जुन अहिलेको business world business advantages has के यति धेरै access सजिलो बनाइदिएको छ ट्रेड देखि लिएर हेर्ने हो भने पोलिसिज देखि हेर्ने हो भने कन्सेप्ट्सहरु देखि हेर्ने हो भने सबै अहिलेको टाइममा अहिलेको एन्टरप्रेन्योर्सहरुको लागि एकदमै सजिलो environment छ compared to ours when we started 10 years back so I think they're going to do much more better than what we did because अहिले पनि हामीले चाहिँ हाम्रो जर्नी सिकिरहेको छौं बुझिरहेको छौं बोथ पहिला सिकेको टेक्नोलोजी र अहिलेको टेक्नोलोजीसँग अड्याप्ट हुँदै छौं फाइनान्शियली अड्याप्ट हुँदै छौं यो सबै चीजलाई विथ टाइम बिस्तारै सिकिरहेको छौं भने आई थिंक अहिलेको नयाँ जुलाई पनि गर्न मन लाग्छ दे आर अलरेडी एन एक्सपर्ट दे नो व्हाट दे आर डुइङ सो उहाँलाई रिसर्च गर्नलाई उहाँले चाहिँ म यही फिल्डमा के गर्छु भन्दाखेरि हामी भन्दा आई थिंक मलाई चाहिँ किन म भन्दा चाहिँ वन स्टेप अहेडै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ खाली कहाँनिर चाहिँ उहाँहरु बेटर गर्न सक्नुहुन्छ हाते हातेलाई हेरेर भन्दा टु बी कन्सिस्टेन्ट दैट इज समथिङ I see very lacked in entrepreneurs today is that they don't want to be consistent and don't want to hustle. So त्यसको लागि तपाईहरु रेडी हुनु भयो नि you are an expert yourself you can do it जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. This is indeed one of the most offbeat, unconventional and fascinating career choices. यस्तो social enterprise मा एउटा leader को role मा रहिरहँदा तपाईलाई चाहिने knowledge, skills अनि confidence build गर्न कतिको टाइम लाग्छ होला? Ekdamai, because you have to be adaptive. You are not learning something from books. You are not learning something from Google's philosophy. You are learning something from life's everyday grassroots level मा के भइरहेको छ त्यसले तपाईलाई अडाप्ट गर्न सिकाइरहेको हुन्छ. सो त्यसको लागि तपाई जति ग्रासरुट मा भिजिनुहुन्छ, जति तपाई चाहिँ समय सँगसँगै आफुलाई पनि अडाप्ट गरेर टेक्नोलोजी सँगसँगै आफुलाई बिल्ड गर्दै तपाईको इभन द वे आई युज्ड टु थिंक 2 weeks ब्याक बाट पनि त्यो चेन्ज 2 weeks मा आउन सकेन त्यतिसम्म अडाप्ट गर्न सक्ने क्यापेसिटी मेरो हुन सकेन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्रब्लम हुन्छ. सो आई थिंक यो सबै चीजलाई वर्क गराउनको लागि चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै अडाप्टिभ हुनुपर्छ. हामीले चाहिँ टाइमलाई चाहिँ एकदम लाइटली लिनु हुँदैन. वी हैव टु मुभ फरवर्ड जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ.
यो रोलमा leadership, communication अनि management skills are crucial. यो बाहेक चाहिँ के कस्तो skills are must to build a career in social impact or sustainability? Well, that was something I realized I think I should have known better earlier भन्ने कुरा चाहिँ writing. I have always underestimated the importance of writing skills जुन चाहिँ grant को लागि चाहिने हुन्छ, fundraising को लागि हुन्छ. Writing skills is very important because when we talk about collaboration, when we talk about even communication, your writing skill हामी underestimate गरेर आउँछ. So please नगर्नु होला. There might be so many options today to write what you want through हाम्रो अहिलेको technology AI ले गर्दाखेरि, but they are also going to write what you are thinking, what you want to write it down. So त्यो writing skill लाई चाहिँ मैले धेरै underestimate गरेँ. त्यो नगर्दिनु होला. सँगसँगै design thinking मा काम गर्नु होला. सँगसँगै अहिलेको टाइममा हात्ती हात्तीले एकदमै strongly believe गर्ने कुरा भनेको चाहिँ storytelling हो, which comes in digital literacy नै. So storytelling and digital literacy भन्ने कुरालाई पनि अलिकति प्राथमिकता दिनु होला भन्ने मेरो अनुरोध हुन्छ. र त्यस सँगसँगै चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ how you manage grassroots मा तपाईं कसरी communicate गर्नुहुन्छ, कसरी तपाईले गएर काम गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ lots of practice चाहिन्छ. त्यो प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ फिल्डमा गएर एक्टिभली काम गर्नको लागि चाहिँ फिल्डमा एकदमै भिजिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ. यो स्किल्सहरु चाहिँ एकदम सिक्नु होला किनकि यो चाहिँ पछिसम्म पनि लङ रन सम्म नै तपाईको बिजनेसलाई तपाईलाई पनि एज एन इन्डिभिजुअल कुनै पनि पाथमा गए पनि सजिलो चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ. Could you mention तपाईको जस्तो leadership role pursue गर्न के कस्तो educational background or previous work experiences ले help गर्यो? Of course गर्छ. I think again if you know what you are doing, you know what you are also studying जस्तो लाग्छ. I am a person who is really clear with my vision. Just say why I wanted to go to Miss Nepal was because I was very clear with my vision. I want to use that platform to amplify what I was doing as a social entrepreneur. So त्यो भइराख्दाखेरि मैले मेरो bachelor's development studies मा गरे, मैले मेरो master's sustainable development मा गरे because I was very clear कि यही पढाइले चाहिँ यही एजुकेसनले चाहिँ मैले काम गरिरहेको फिल्डमा हेल्प गर्छ. So कसरी गर्यो मेरो एजुकेसन र social enterprise को blend in भनेर भन्दाखेरि sometimes when we are working in the field very strongly हामी एकदमै काम गरिराख्दैन हामीले academical understanding लाई चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ underestimate गरेर आउँछौँ. So academical understanding पनि चाहिन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ सोसाइटीको लेयर्स लाई बुझ्नको लागि जुन चाहिँ हामीले कतै न कतै चाहिँ बिर्सिरहेको आउँछौँ. You need to sometimes understand philosophies, you need to understand how actually everything is functioning today and how it has come along through एउटा history भन्ने कुरा पनि हुन्छ. So मलाई चाहिँ एकदमै क्लियर भएको भएर पनि मैले मेरो मास्टर्स सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गरेँ जसले गर्दा मेरो सस्टेनेबल बिजनेसलाई सपोर्ट भइरहेको छ. So I think you should be really clear about what you want. तर तपाईलाई के चाहिरहेको छ र के चाहिरहेको सँगसँगै आफूले एजुकेसन पनि पर्स्यु गर्न सक्नु बेटर. तर एजुकेसन पर्स्यु समथिङ गर्नुभयो तपाईको फिल्ड अफ इन्ट्रेस्ट अर्को छ भने त्यहाँ केही न केही एउटा लाइनर हुन्छ जसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न सक्छ, प्यारलली ल्याउन सक्छ. सो जस्ट बिकज तपाईको फिल्ड तपाईको काम पढाइ चाहिँ म्याच गरेन भन्दैमा मिल्दैन भन्दा मिल्दैन. It's all about how you blend it, how you balance it. That speaks about a person with real social entrepreneur quality and skills जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. How do you recommend one to learn the required skills to begin with? You just start doing it because see our generation's problem today has been we scroll a lot and we don't tap in. Okay, so त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के प्रब्लम हुन्छ भन्दाखेरि we want to do everything what we see in the social media world and social media life. We want to do, if we see someone doing so well in social enterprise, we want to do that. फेरि भोलिपल्ट we see someone doing so अलिकति चाहिँ you have to be little patient, you have to be little thoughtful for what you want to do. So take a like एक स्टेप अलि पछाडि लिएर मजाले सोचेर ब्रीथ इन गरेर okay I want to really do this, so let me see कि यससँग रिलेटेड के छ, यससँग रिलेटेड TOT ट्रेनिङ अफ ट्रेनर्स छ कि, सो योसँग रिलेटेड कतै वर्कसप्सहरू भइरहेको छ कि, योसँग रिलेटेड 1 इयरको या सर्ट टर्म कोर्सेसहरू छ कि. देयर सो मेनी अप्सन्स. अनलाइनमा तपाईँले सदुपयोग गर्न चाहनु भयो भने सक्नुभयो भने अनलाइनमा तपाईँले सबैको सजिलो एक्सेसहरू पाउनुहुन्छ. तर अगेन तपाईँको प्रायोरिटी के छ, तपाईँको प्राथमिकता केमा दिइरहनु भएको छ र त्यसलाई तपाईँले क्यास इन गर्नको लागि कति ओपन हुनुहुन्छ त्यो वर्कसपहरू गर्नको लागि, भलन्टियरिङ गर्नको लागि, प्रोजेक्ट्सहरूमा पार्टनर गर्नको लागि, इन्टर्नसिप्स गर्नको लागि. सो आई थिङ्क द्याट इज अ स्टेप यु ओन्ली निड टु टेक र त्यसको लागि चाहिँ धेरै नसोचिकन चाहिँ स्टार्ट गरिहाल्नुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध चाहिँ हुन्छ. What's one major mistake you made in your leadership journey that others could learn from?
I thought that मैले देखिरहेको समस्या हो सो यही नै हो भन्ने तरिकाले चाहिँ मैले चाहिँ समाजलाई डिफाइन गर्छु बट आई थिङ्क द्याट्स रङ मैले देखेको एउटा सानो सोसाइटीलाई हेर्ने तरिकामा मलाई एउटा डिफल्ट लागिरहेछ भने त्यसलाई हेर्ने न्यारेटिभ अझै बिगर बनाउनको लागि चाहिँ एडाप्टिभ माइन्डसेट र एडाप्टिभ नलेज जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी अलिक फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ कहिलेकाहीँ हामी एज अ लिडर्सहरूको प्रब्लम के हुन्छ भन्दा वी आर भेरी रिजिड विथ आवर स्कुल अफ थट वी आर भेरी रिजिड विथ आवर एक्सपिरियन्सेस द्याट वी डोन्ट लाइक टु बिलिभ कि सोसाइटीमा भइरहेको त्यो चिजलाई हामी कसरी कोलाबरेट गर्छौँ कसरी एक्सचेन्ज गर्छौँ भन्ने कुरा सो कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्सचेन्ज गर्नुपर्छ एडाप्ट गर्नुपर्छ र फ्लेक्सिबल पनि हुनुपर्छ यु माइट नो द्याट्स ग्रेट बट यु माइट नो अझै बेटर इफ यु आर फ्लेक्सिबल एन्ड ओपन टु सोसाइटिज थट इज वेल जस्तो लाग्छ तर स्टिकिङ टु वाट यु रियली वान्ट टु डु त्यसमा चाहिँ स्टिक भएर पनि अलिकति बुझ्ने क्षमता चाहिँ बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ जुन मैले गरिनँ गराए भए सायद आज जसरी यो कुराहरू बुझ्थेँ त्यो इजी लर्निङ हुन्थ्यो हार्ड लर्निङ हुँदैन थियो होला How do you stay updated on global sustainability trends? अनि नेपालको लागि, how do you localize them? See, for me, it's very important to be very, very updated with whatever is happening globally because we work with lots of people who are like the different parts of the country मा हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग म काम गरिरहनुपर्छ किनकि हत्ती हत्तीको products travels around the world. So we have to make sure what is going in Europe, we have to make sure what is going in Australia or US, whatever is going in these countries because we collaborate with them. So उहाँहरूकोमा चाहिँ स्पेसली इन्भाइरोमेन्टलाई लिएर होला यहाँ कन्सियस कन्जम्सनलाई लिएर होला हरेक चिजलाई लिएर यो कन्ट्रिजहरू कसरी फङ्सन गरिरहेको छमा चाहिँ मेरो बेसिक प्रायोरिटी चाहिँ त्यहाँ धेरै हुन्छ यसमा के भइरहेको छ भनेर डाप लिनलाई ट्रेन्ड्स आर नट समथिङ आई अडाप्ट माइसेल्फ विथ किनकि ट्रेन्डिङ भइरहेको कुरा र एक्चुली जसले मेरो करियरमा चाहिँ ट्रेन्ड भइरहेको कुरा हो त्यो चाहिँ दुईवटा डिफ्रेन्ट चिज हो सो यो पहिला चाहिँ छुट्याउन सक्नुपर्छ सो मैले चाहिँ छुट्याउन सकेको छु सो ग्लोबली अन वाट एभर इज ह्यापनिङ विथ टेक्सटाइल वाट एभर इज ह्यापनिङ विथ सर्कुलर इकोनोमी वाट एभर इज ह्यापनिङ विथ नम्बर्स भन्ने कुरामा चाहिँ स्पेसली कनेक्टिङ विथ टेक्सटाइलमा चाहिँ अलिकति मेरो प्राथमिकता धेरै हुन्छ त्यसलाई नै हेरेर चाहिँ त्यसरी अपडेट पनि भएर आउँछु र त्यो अपडेट सँगसँगै आफ्नो प्रडक्ट्सहरूलाई नै हामीले चाहिँ त्यसरी नै इस्टाब्लिस पनि गरेर आउँछौँ त्यसरी नै आफ्नो न्यारेटिभ्सहरू पनि अगेन एन्ड अगेन बिल्ड गरिरहेको हुन्छौँ इफ तपाईँले नेपालमा सोसल एन्टरप्राइजेसलाई र तपाईँ जस्तो वर्किङ प्रोफेसनल्सहरूको लागि भनेर एउटा सिस्टम लेभल चेन्ज ल्याउने अपर्च्युनिटी पाउनुभयो भने वाट वुड द्याट चेन्ज बी एन्ड वाइ See, structural changes are always very important because त्यो बिना त हामीले जति पनि बाहिरबाट एडभोकेसी केसी गरे पनि it's not going to work in the long term because legal and policy frameworks are very important for what we are trying to do. Social entrepreneurship पहिला त्यसको लागि कहीँ पनि जानुभन्दा अगाडि कन्सेप्टै बुझाउनु पर्छ भनेर ठुलो च्यालेन्जको बारेमा जति कुरा गरिरहेको छु यसलाई सजिलो बनाउनको लागि हामीलाई सिस्टम चेन्ज चाहिन्छ त्यो भनेको कसरी आउँछ भन्दाखेरि पोलिसी एन्ड लिगल फ्रेमवर्क्सबाटै आउँछ त्यो कसरी आउँछ त भनेर भन्दाखेरि हामीले जति पनि कामहरू गरिरहेको छौँ त्यसको हामीले स्ट्रङ रिपोर्ट राइटिङ गर्छौँ कि गर्दैनौँ स्ट्रङ डकुमेन्टेसन्सहरू बनाएर रिचिङ आउट टु राइट पिपल जस्तै नेसनल प्लानिङ कमिसनसम्म मात्रै पनि हामीले आफ्नो कुरा राख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ एडभोकेसीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लिगली काम गरिरहेको ब्युरोक्रेट सिस्टमसम्म पनि लिएर जान सक्यौँ यसको चर्चा सुरु गरेर पोलिसी लेभलसम्म इन्टरभिन गर्न सक्यौँ भने चाहिँ सोसल अन्टरप्रेनरसिपको लागि चाहिँ एकदम सहज वातावरण बनाउँछ जबसम्म सिस्टममा चेन्ज आउँदैन जुन च्यालेन्ज मैले यहाँसम्म एउटा अर्गनाइजेसनलाई ल्याउँदाखेरि हामीले ल्याउँदाखेरि च्यालेन्ज हेर्नु पर्यो भने 10 वर्षपछि पनि त्यही सेम च्यालेन्ज एउटा अर्को अन्टरप्रेनरलाई हुन्छ किन हुन्छ त भन्दै हुँदै सिस्टम र स्ट्रक्चरल चेन्ज नभएको कारणले गर्दाखेरि सो यो सिस्टम र स्ट्रक्चरल चेन्जमा चाहिँ जुनै पनि अर्गनाइजेसन अलिकति डिफ्रेन्ट न्यारेटिभ अफ कम्पनीजहरूमा काम गरिरहेको छ नि उहाँहरू सबैजनाको हामी सबैको रेस्पोन्सिबिलिटी के हुन्छ भन्दाखेरि यसको डकुमेन्टेसन स्ट्रङ बनाएर यसको फिल्ड वर्क स्ट्रङ बनाएर चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ फ्रेमवर्क चाहिँ सकेसम्म चाहिँ पोलिसी लेभलमा इन्टरभिन र पोलिसी लेभलमा काम गर्ने व्यक्तिहरूसँग चाहिँ यसलाई चाहिँ लिएर जान सक्नुपर्छ सो द्याट we can talk about system change and we can practice that just to like so. What is one unique mantra you would share with individuals aspiring to be in a leadership position like yours in this field, which has helped you in your journey? For 10 years of working experience, this has been my, I don't know, mantra but this really uplifts me. Hustle with heart, live with intention, and rest like it matters because it does. Alright then, that was it for part 1. Obviously, we'll be moving forward with the rapid fire round. So let's keep the answers as brief as possible. I'm so nervous when it comes to rapid fire, but I'll try my best. Throw your questions. Alright, first question, your way. If you had to explain your career at home, how would you do it?
तपाईको छोरी जस्तै धेरै छोरीहरूसँगै बसेर एकअर्कालाई सिप दिने, एकअर्कालाई आर्थिक सहजता कसरी बनाउने र एकअर्कालाई हरेक दिन स्माइल गर्नको लागि कुनै पनि प्रेसर नलिकन कसरी मुस्कान गर्ने काम गरिरहेको छ। गर्व लिनुहोस्, खुसी हुनुहोस् र सँगसँगै घर पनि चलाइरहेको छ भनेर भन्थे होला। If you weren't leading Hatti Hatti, what do you see yourself doing? See, again, my personality. If I was not in Hatti Hatti, I would have definitely working in another cause, making out loud noises, telling people like, see, this is how we need to be an advocate. This is what young people should be doing, and that too in Nepal. So, केही न केही नेपालमै गरिरहेको हुन्थ्यो होला। के गरिरहेको हुन्छ त्यो थाहा छैन, तर नेपालमा केही न केही गरिरहेको छु। किनकि अलरेडी यो भएन भने त्यो गर्दिनँ, त्यो गर्यो भने त्यो गर्छु भन्ने व्यक्ति होइन। म हरेक चिज गरि नै रहेको छु, त्यसलाई एकदम ब्यालेन्स राखेर। So I think that's how I manage. So if not Hatti Hatti, then definitely some other cause that I would have been working on. One daily habit that keeps you grounded. Well, I meditate. Lots of people don't know that. I meditate a lot because that's how it thrives my energy. So meditation. Biggest myth about running a social enterprise. टन्नै बाहिरबाट पैसा आइहाल्छ, चलिहाल्छ संस्था भनेर आउँदैन. Sorry, it's not that easy. कतैबाट पनि पैसा आउँदैन. You need to hustle hard, you need to work hard, you need to work on your impact, you need to apply. There's so many layers. मान्छेहरूलाई थाहा छैन, so it's not that easy. What has been the most rewarding moment as president so far? When I get to see the smiles of our amazing women tailors, our team members, every day when I go and meet them, I see them with big smile and just one realization that I'm so proud that I'm being part of someone's life-changing process. A social issue you wish to see other social enterprises working with? Wow, there's so many, but I really want someone to work on, हाम्रो चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो पुरानो पैसाहरू धेरै छ के, अनि यो पुरानो पैसाहरू चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई नि एकदमै प्रब्लम भइरहेछ कि यसमा केही काम नभएको. सो धेरै जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ पुरानो पैसाहरू पेपर्सहरूबाट चाहिँ एकदम त्यसलाई फ्याब्रिकेट गरेर स्क्याटर गरेर ब्रिक्स एन्ड ब्रिकेट्सहरू पनि बनाउँछ, जुन चाहिँ हाम्रो नर्मली इन्टेरियर्सहरूमा युज भइरहेको देखेको छु मैले इन्टरनेसनली. त्यो चिज चाहिँ नेपालमा पनि नट लिमिटेड विथ पैसा मात्रै, टेक्सटाइल वेस्टबाट पनि हामीले चाहिँ त्यस्तो interior design को सामानहरु बनाउन सक्यो भने how wonderful it would be. र यो भनिराख्दाखेरि we can also do that. So that's something very lovely idea. I would see someone doing it. What is one thing people do not see behind the president title? The long nights, you don't see that, you don't see the hard work, you don't need to, there's no like, I'll work 80 din someone I want, there is like your 7 days, you are running, you are hustling, you have to work really hard because again, when you don't have generational wealth, when you don't have strong PR and contacts everywhere, what you have to do is you have to really hustle, you have to try, you have to fail, you have to do everything. So as president भनेपछि you see the position, तर त्यस पछाडि आउने तपाईले त्यो सुन्दर क्राउन देख्नुहुन्छ, तर त्यो क्राउन सँगसँग आउने त्यो प्रेसर जुन हुन्छ त्यो देखिदैन. So I think that is an invisible crown that everyone is wearing, not only me but everyone who runs or leads something. सबैजनाको पछाडि त्यो प्रेसर छ. One thing you wish people understood more about social businesses? I think social business is not social work. It is very, very impact driven. It is very, very, again, the layers mate mala yaad auncha ki people, profit, planet. You make everything that is very important. It's not a social work. It is something you are contributing to the society with your mission and also equally making sure that you're making a very circular environment. One stereotype about women in leadership you want to break? Women are as capable as men. Women can do. Women are very, very good at thinking. Women are very, very good also in multitasking. Women are always better leaders in working environment. Just like them, हामीले चाहिँ नजरअन्दाज गरिरहेको हुन्छ. Women understand numbers. Women understand policies. Women understand frameworks, and they are very good at leadership as well. And now it's time for the priority game. A board will be given to you with a few key elements related to social enterprise, and we expect you to rank them from a social enterprise president point of view. You'll be placing the most crucial one at number 1, followed by the rest. So let's see what holds the most importance. Wow, everything is so important already, I can tell. Okay, let's do this. So I have to choose, right? So it's correct. already 1,
Or ye right, okay, so number 1 ma it's can I read? Mission and purpose, public representation and inclusivity, stakeholder engagement, sustainable financial health, innovation. Mission and purpose definitely 1 matter, so I'll not try like to move it. It should be in 1 because without this you cannot build all of this. So mission purpose number 1 ma. Number 2 ma, I would definitely believe in sustainable financial health because this goes parallelly. If it doesn't, then there's no point you can run on sustainable enterprise. And then stakeholder engagement definitely, but before that I'll keep innovation in number 3. Number 4, innovation is very important because what you are building is your products. Your product should always shine. It should be time song it should move with time, and your cause, your mission and purpose without innovation cannot blend. So I think it's very important. And public representation and inclusivity, yes, definitely it's really important because I always have thought about prioritizing public representation and inclusivity because this is the reason again why Hatti Hatti is also growing. So this is really important for number 4, and stakeholder engagement number 5. These are, I think everything is very parallel. अब यसमा खाली 1 to 5 मा गर्दाखेरि 0.5 ले कसलाई प्रायोरिटी कम, कसलाई धेरै दिने, कसलाई ठिकै दिँदा नि हुन्छ भन्ने कुरा हो, तर everything is equally important because this all builds a sustainable business. So this is all the thing we do in Hatti Hatti. Well, that was amazing. Thank you so much for sharing your insights with us today. I hope this gives our audiences some valuable takeaways. Thank you so much for having me here and letting me share my perspective and letting me amplify my voice for sustainable businesses. Thank you so much. Don't forget to subscribe, give a like, and hit the bell icon to get the notification every time we upload the video.